नमस्कार। भर्तहरि कृत नीति शतकम के कर्म पद्धति के कुछ श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। गुणवन वा कुर्वता कार्ये जातम परिणतिरवधार्या यत्नता पंडितेन अतिरभसकृतानां कर्मणामा विपत्ते भवति हृदयदाहि शल्यतुल्यो विपाकः। स्थाल्यां वैदूर्यमय्यां पचति तिलकणाश्चन्दनैरिन्धनौघैः सौवर्णैर्लाङ्गलाग्रैः विलिखति वसुधाम् अर्कतुलस्य हेतोः कृत्वा कर्पूरखण्डान् वृत्तिमिह कुरुते ओद्रवाणां समन्तात्। प्राप्ये मां कर्मभूमिं न चरति मनुजो यस्तपो मन्दभाग्यः। नैवाकृति फलति नैव कुलं न शीलं विद्यापि नैव न च यत्न कृतापि सेवा। भाग्यानि पूर्वतपसा खलु संचितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षा। मज्जत्वं भस्यातु मेरुशिखरं शत्रुञ्जयत्वा हवे। वाणिज्यं कृषिसेवनो च सकला विद्या कला शिक्षताम्। आकाशं विपुलं प्रयातु भगव कृत्वा प्रयत्नं परं नाभाव्यं भवति कर्मवसतो भाव्यस्य नाशः कुतः।